तुम जो नजर आते थे बेजुबान से, तुझे ये इतनी बातें आ गई कहां से। जब प्रोफाइल इतना हाई करके बताया जाए तो फिर वो एक्सपेक्टेशंस भी लोगों की उतनी बढ़ जाती है। आप में से जो लोग मुझे पहले से नहीं जानते हैं उनके लिए मेरी गुफ्तगू ज्यादा कारआमद होगी। इस वक्त जिस कदर जय्यद शख्सियात बैठी हैं तो मैं चाहूंगा कि ये साथ कुछ लेकर जाएं ताकि उस खैर को आगे बांटें। जिस तरह मेरा हुलिया आपको बिल्कुल वो रवायती साथज़ा वाला या उलमा वाला नहीं नजर आता, उसकी वजह यह है कि ना तो मैं आलिम हूं और ना ही दावा करता हूं, मगर जो कहने जा रहा हूं उसमें सूरत हाल कुछ यूं होगी कि कह दूं अगर मैं सच, बोलूं अगर मैं झूठ तो मर जाएगा ज़मीर, बोलूं अगर मैं झूठ तो मर जाएगा ज़मीर, कह दूं अगर मैं सच तो मुझे मार देंगे लोग। कोई इतनी खुशगवार गुफ्तगू नहीं करूंगा, आपको सिर्फ झंझोड़ने की कोशिश करूंगा, उसके फौरन बाद मैं भाग जाया करता हूं ताकि मार से बच जाऊं। 3, 4, 5 हिस्सों में गुफ्तगू होगी, बहुत छोटी छोटी घड़ी मैंने सामने रखी है। हम मुसलमान हैं तो हमारे पास एक आइन दिया अल्लाह तबारक तआला ने। आज तक दुनिया में कोई मशीन ऐसी नहीं बनाई गई कि जिसके साथ उसका मैनुअल ना मिलता हो कि उसको कैसे चलाना है। तो कुरान जो है उसका अगर ये नहीं ठीक तो मैं वैसे भी बात करूंगा। मोबाइल अच्छा, ये कोई घड़ी हुई चीजें नहीं, किसी ने आज तक सोचा नहीं तो ये हुआ नहीं। तो सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि कुरान को दुरुस्त पढ़ना सीखें। दुनिया जहान में जितनी जुबानें बोली जाती हैं उसमें 7 आवाजें हैं और हम कुरान को, अरबी दुनिया की वाहिद जुबान है जिसमें 5 आवाजें। तो हमसे गलती क्या होती है कि हम कुरान को 7 आवाजों से पढ़ते हैं। अगर आप तजवीद के बड़े असातिज़ा के पास जाएंगे तो वो अपने रवायती अंदाज में आपको सिखाएंगे, वो गलत नहीं है, लेकिन दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है। बड़ा सादा सा नुस्खा और फार्मूला आपको देता हूं। उन्हें अरबी असातिज़ा मजहूल आवाजें कहते हैं। उन मजहूल आवाजों का खुलासा 2 अंग्रेजी के हर्फ हैं। ए, एबीसी होती है ना, ए की आवाज अरबी जुबान में नहीं है। इसी तरह ओ की भी आवाज जो है वो अरबी जुबान में नहीं है। किसी अरबी उस्ताद को सुन ले, किसी आम अरबी बोलते हुए को कुरान पढ़ता सुने, अभी बहुत अच्छी तिलावत हुई, लेकिन आपने जब उस बच्चे ने ताऊश पढ़ा तो उसने क्या पढ़ा? आउज़ो, आउज़ू, ऊ। जहां ओ आता है उसको यू के साथ बदल दें और जहां ए आता है उसको ई में कन्वर्ट कर दें। लिल्लाहे नहीं होगा, लिल्लाही। अलहम्दो नहीं, अलहम्दू। इसमें आपकी तजवीद है और बाकी तजवीद के असूल जो है वो 10 मिनट मांगते हैं, सिर्फ 10 मिनट। तो जो नुस्खे आजम साहब की फरमाइश पे लाया हूं वो बाजार में मिलते नहीं हैं। उसकी वजह ये किसी मसलक के लिखे हुए नहीं हैं, इसलिए वो नुस्खा आम नुस्खा है अगर ये बात आप तक ना आई हो। दूसरा है कुरान का समझना। मेरी तिलावत हमेशा जब कभी मौका मिले तो बहुत छोटी होती है, तो अब मैं ताउज़ बिस्मिल्लाह पढ़ चुका हूँ। मालिकी यौमिद्दीन, हम सूरह फातिहा की ये जब आयत पढ़ते हैं, किसी भी मसलक का कुरान पाक ले लें, उसका तर्जुमा ये लिखा मिलेगा कि वो आखिरत के दिन का मालिक है, यौम जज़ा का मालिक है, सजा का मालिक है। अब अरबी ना मैंने बनाई है ना आपने बनाई है, ऐसा ही है ना जी। ना अरबी डिक्शनरी मेरी बनाई हुई है ना आपकी बनाई हुई है। लेट्स कम टू द बुक। मालिक के अगर हम वो मायने ले लें जो मालिक होते हैं, चले ठीक है, लेकिन यौम जो है कतई तौर पे उसके ये मायने अरबी में नहीं है। फारसी में और उर्दू में यौम का मतलब एक दिन होता है, अरबी में यौम का मतलब एजिज है, दैट मे बी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स। उसके दौरानिया कोई स्पेसिफिक नहीं है। दीन का मतलब दिन कैसे कर लेते हैं, ये आप असातिज़ा का काम है, देखिए इसको। बहुत सारे मायनों में एक मायने दिन हैं दीन के, लेकिन देखिए यहां क्या है। तो कुरान को टर्मिनोलॉजी के जरिए समझें, बहुत जल्द समझ आएगा। अब मैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ आता हूं। मनकबत पढ़ी गई,
اور دادا سرکار کے جائے 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے، دیوانے وہاں دیوانگی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ملتے ہیں۔ کسی کو کیا ان کے کردار کے بارے میں بھی پتا ہے؟ اور اگر کردار کے بارے میں پتا ہے تو داتا کی کوئی ایک بات جو اپنائی ہو، یہ کوئی پیار نہیں ہوتا کہ یا رسول اللہ تیرے صدقے جاواں، تیرے واری جاواں، پر تیرے امنہ دے نیڑے کدی نہ جاواں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں تمام مکاتب فکر میں جاتا ہوں اور ممبر و محراب تک رسائی مل جانا میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ ان کی سیرت پہ کتابیں تو مجھے ڈھونڈ کے بتائیں آپ کو کہاں سے ملے۔ میں ایک بہت بڑا ادارہ اہل تشیع کا وہاں پر اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے گیا تھا، تو میں نے وہاں کہا کہ ابھی محرم شروع ہوگا تو آپ نے مجالس بھی پڑھنی ہے اور سب کچھ کرنا ہے، تو یہ بتاؤ محبت حسین، اس میں کوئی شک نہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، لیکن کیا محبت کافی ہے؟ سیرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ان کو آئیڈیا پسند آیا جی، وہ انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں محرم کے اشرے کے پروگرام کر کے دیں سیرت پہ۔ خانہ فرہنگ بہت بڑا مرکز ہے، دیگر جتنی بھی لائبریری ہیں اہل سنت کی ہیں، اہل حدیث کی ہیں، اہل دیوبند کی ہیں، میں اس دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ابھی تک ایک کتاب نہیں مل سکی، ایک کتاب نہیں مل سکی جو سیرت حسین پر ہو۔ حسین کو ماننے والے کون ہے جو نہیں مانتا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، تو پھر ہمیں یاد تو نعوذ باللہ یہ کہنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط کہتے ہیں، لیکن وہ صادق ترین ہستی غلط نہیں کہتی۔ تو پھر ہمیں بات ماننا ہے تو ہمارے عمل سے کہیں تو نظر آئے۔ تو خدا کے لیے سیرت کو، ویسے اگر کسی کو مل جائے تو برائے کرم مجھے دیجیے، کیونکہ میں نے ابھی 6-7 پروگرام اور کرنے باقی ہیں۔ جو میرے علم میں اپنی تحقیق سے پہلے سے چیزیں موجود ہیں وہ تو ہیں، لیکن کوئی ایک کتاب نہیں مل سکی۔ کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے کشف المحجوب کبھی دیکھی بھی ہے، پڑھنا تو بعد کی بات ہے۔ میں جب مدینہ یونیورسٹی گیا تو وہاں مجھ سے ایک دو سوال ہوئے، میں خود بھی چونکہ استاد ہوں تو مجھے سمجھ آ گیا یہ کیا کریں گے۔ میں نے کہا جی بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب میں نے اسے پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ برصغیر کے لوگوں کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، آپ ان بزرگوں کی تقریبات تو بڑے شوق سے مناتے ہیں، لیکن کبھی آپ زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ان کی تعلیمات کو بھی دیکھیں۔ صوفی یہ جتنی بھی شخصیات ہیں، ملا نہیں ہوں تو میں نے دیکھا ضرور ہے، سوائے قمر الدین سیالوی صاحب، ان سے ملاقات جو ہے وہ بہت میری ایک واجبی سی ہے۔ باقیوں کو بہت زیادہ پڑھنے اور سمجھنے کا مجھے موقع ملا، کیونکہ ایم اے پنجابی میں نے یہاں ٹاپ کیا تھا، تو وہ بغیر پڑھے تو آپ نقل کر کے چکر چلا کے پاس ہو سکتے ہیں لیکن ٹاپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں لوگ چیلنج کر دیتے ہیں۔ کوئی صوفی بھی ایسا نہیں ہے، جتنے صوفیہ کرام کو آپ جانتے ہیں، جو پہلے عالم نہ ہو بعد میں صوفی بنا۔ ہم ایک حلیہ بنا کے اب نام صوفی رکھ کے صوفی بن جاتے ہیں، تو کیا ہم ان کے نام کا حق ادا کرتے ہیں؟ برائے کرم اس کو ضرور دیکھیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں کوئی دل لبھانے والی ایسی باتیں نہیں کرتا ہوں کہ جو روایت میں جوش پیدا کرے۔ فن خطابت میرا پیشہ ہے، میں گنگے کو 70 منٹ میں بولنا سکھا دیتا ہوں۔ 70 منٹ آپ گھڑی کے دیکھیں، گنگا کا مطلب مادرزاد گنگا نہیں ہے، تو وہ کام میں خود بھی کر سکتا ہوں، لیکن جذباتیت سے کیا ہوتا ہے، آپ تک علم نہیں پہنچتا۔ آپ نعرے لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں رات فلاں آدمی کا بیان تھا، محفل تھی، یار کمال ہی ہو گیا، انہوں نے کیا کی سی، یار کچھ زیادہ سمجھ نہیں آیا۔ تو اس لیے خدا کے لیے ان ہستیوں سے اگر آپ کو محبت ہے تو پھر اس کا حق ادا کریں، ان کو سمجھیں، ان کی تعلیمات کو سمجھیں۔ اس کو اگر عمل نہیں کرتے تو قرآن جو کہتا ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اہتمام حجت کے لیے پوچھیں گے ان بزرگوں سے کہ کیا تم نے کہا تھا یہ سب کچھ کرنے کو جو یہ کرتے ہیں، تو فرمائیں گے نہیں یا اللہ تبارک تعالیٰ، ہم تو اپنی تعلیمات لکھ کر چھوڑ کر آئے تھے۔ غنیت الطالبین پڑھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا جو نماز نہیں پڑھتا۔ میرے سمیت یہاں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو نماز کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ہم تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے اندر کہاں سے آئیں، کیسے آئیں، اس کے لیے بہت مدت چاہیے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، یوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اس میں 650 سال لگے ہیں مسلمانوں کو برباد کرنے میں، ایک دن میں نہیں ہوا یہ سب کچھ۔ آپ کو دین سے کیسے دور کیا گیا، تحقیق سے کیسے دور کیا گیا، ان بزرگوں کی تعلیمات سے کیسے دور کیا گیا، وہ آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو
तो खुदा के लिए गौर करें। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आप में से पढ़े लिखे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, वो समझ लें कि दुनिया में R&D का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इस्लाम ने दिया, उससे पहले सोचना मना था, गौर व फिक्र की इजाजत ही नहीं थी। और इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम इससे बहुत आगे की बात करता है। आप कहें कितने लिखा है? हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि जहां लिखा है वहां हम पढ़ते नहीं हैं, और जहां हम पढ़ते हैं वहां लिखा हुआ नहीं होता। अब मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से की तरफ आता हूं जी। इन सूफियों को जब आप पढ़ें, अब मेरे एक दोस्त हैं, वो कॉर्पोरेट के बहुत बड़े ट्रेनर हैं, वो करोड़पति बुल्ले शाह को, वो जितनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कराने जाते हैं उसमें बुल्ले शाह को पढ़ाते हैं ईगो को कैसे हैंडल करना है। आज ये मैंने कितना आपको किस हाल को पहुंचा दिया है। बुल्ले शाह कहते हैं ये सब बहुत बड़े बड़े आलिम थे, कभी आप इनका बचपन, इनकी हिस्ट्री तो पढ़ें कि बचपन में ये कुरान, फिका, हदीस को इन सूफिया कराम ने किस सतह पर जाके पढ़ा है। तो कहते हैं कि फुल्ला दा तू इतर बनाओ, इतरा दे फिर कड दरिया, दरिया विच तू रज के नाओ, मच्छी वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी वो नहीं मुकनी, पहला अपनी वो मुका। अब आपने सुन के सिर्फ वाह वाह की है, अगर किसी के दिल में बात उतरी है तब मेरी मेहनत कारआमद आई है। हम वाह वाह करके बस कर देते हैं। अमल कीजिए, दीन ने इस्लाम अमल का नाम है। याद रखिएगा कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमीले आरज़ू के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। जान के बाद नाम इंसान की जिंदगी का बड़ा अहम तरीन चीज होती है। इसके बारे में मुझे जब मैंने एम ए इस्लामियत किया तो बहुत सारी चीजें पढ़ी कि नामों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से एहतियात करने के लिए कहा है, कैसे नाम रखने के लिए कहा, कैसे नामों से मना किया। अब हम वो तालीमात नबवी नहीं देखते। लीड बीटर की किताब हम $20 की लेके पढ़ लेते हैं। $20 कितने होते हैं? 2,500 रुपये, 2-2,500 रुपये बन जाते हैं। नाम का इंसान की जिंदगी पे बहुत असर होता है। रफ रफ अरबी जुबान का लफ्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए तशरीफ ले गए तो बुर्राक पे गए थे, बुर्राक सिद्दतुल मुंतहा तक गया था, जिब्राइल में भी वहीं तक गए थे। उससे आगे उन्होंने कहा था कि हम गए तो हमारे पर जल जाएंगे। वहां से आगे जो सवारी लेके गई थी उसका नाम रफ रफ था। सूरह रहमान की 3rd लास्ट आयत में इसका जिक्र आता है, मुत्तकीन अला रफरफिन खुदरिन बाकरीन हिस्सानिन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस तरह मुझे आयत पढ़ने का, आपको आयत सुनने का सवाब मिला। जो कुछ मैंने कहा, जो अच्छा कहा वो अल्लाह की तौफीक थी, जो कमी कुताही रही वो मेरी थी। और आपसे दुआ की दरख्वास्त के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको टाइम मिले तो YouTube चैनल PROF उस पर 70-80 वीडियोज़ हैं, कोई ना देखे। सिर्फ एक वीडियो जो 1 मिनट 1 सेकंड की है, 61 सेकंड की वीडियो देखें, आपको जिंदगी के बेशुमार सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो कामयाब होते हैं किसी भी काम में क्यों होते हैं, जो नाकाम होते हैं वो क्यों होते हैं। 61 सेकंड में आपको उसका अमली जवाब मिल जाएगा। बहुत